Doctor, my friend here needs your help. Oh? And A. Some sort of code? There we go. Zdravím vás, gamery, vážení vodvelery, vítajte v 31. epizóde našich potuliek pozda po pustinov. Naposledy sme pomohli našemu kamarátovi Nikovi Valentínovi malej pomste a dnes by som chcel pomôcť trošku aj Curie. Hej, našli sme pani doktorku. O neboj. Môžeme ísť rovno za ňou, som nás sem premiesnil. Emergentné chovanie. Neviem, ako toto dlho potrvá. Malo by to byť možno aj rýchlovka, lebo... Prečo nie? A potom je otázka, kam pôjdeme ďalej, lebo... On si myslel, že to stihneme v poslednej epizóde a nevedel som, čo budeme robiť teraz. Lebo môžeme ísť aj na DLCčko, ale to sa mi práve nechce. Hej, čau, kamo. I've been working on improvements for the costume. You ready for me to get... Nech sa páči. Let's do this. Let me see. These poly-limited plates give you serious protection. It's been a pleasure, Shroud. Truly. You stay safe. Sure. Tyjo. Tak ďakujem. Ešte niečo? Sorry, Shroud. I don't have any upgrades ready. Je tak, že počase sa zase ozve. Prečo nie? Ten oblečík bol pekný. Pani doktorka... Curie, kde si? No poď sem. Ty to chceš, tak sa to opýtame. Doctor, my friend here needs your help. Oh? I'm not a mechanic. What could she possibly want from me? Greetings, Doctor. I wish to download my data and core programming into a human brain. You want what? Is she serious? Curie has a lot of pre-war research data, but she can't continue her important work as a robot. Why not? There are fundamental limitations in my robotic systems. I have no capacity for the human trait of inspiration. I've never considered anything like you're proposing. It's an interesting problem. The memories wouldn't be hard. We translate those from the brain to computers and back all the time here. It's how the loungers work. Her personality, though, all the extra pieces of robotic programmed decision-making, a normal organic brain wouldn't know what to do with them. A synth brain, on the other hand, well, it's already somewhere between the two. What do you know about synths? To be clear, it may not work. But some synths have cybernetic enhancements that interface directly with their brains. The Institute must have found an interpreter for raw data. That's my hope, at least. So it is possible then? Likely, even. We just need a synth, and I may be able to help with that. I've worked on synths before, giving them memory wipes so they can live a life free of the Institute. But the procedure isn't always successful. If something goes wrong, it can leave them in a brain-dead state. Living, but with no cognition. I know a caretaker for one of these brain-dead synths. If they're willing, we could try transferring your friend's consciousness into her. So you're willing to perform the operation? My patient knew the risks and opted for memory replacement. She wanted a new life. I failed her. But this procedure may be as close as I can get to fulfilling her wishes. But I cannot make this decision. Her caretaker can. Give me a day to get in contact with them. They are understandably cautious, but I think they'll hear me out. I will stay with the doctor. Assuming all goes well, I want to be ready for the procedure. V poriadku. Ozaj, toto som tedy neotvoril. Čo teda mám robiť? Curie. Aspoň chvíľu. Dobre. Inak povedané, môžeme si sadnúť a máme čakať, že? Tomuto sa hovorí dobre questovanie. Ľudia. Tak, ľudia, dôležitá otázka. Ako sa máte? Dúfam, že sa tešíte na prichádzajúcu zimu. Dúfajme, že to bude normálna zima bez nejakých vážnych problémov. Hej, ako snáď sa máte dobre. Ja celkom pomaličky. Aj to ujde, viete.
Život niekedy otravný, niekedy vám hodí nejaké klacky pod nohy, mohlo by sa dať samozrejme aj lepšie, ale snad sa nebude dariť horšie. Máme predsa len krásne životy, nie? Ale niektorí ľudia to musia kaziť. Nebudeme hovoriť o politikoch a podobne. Je to s nimi niekedy strašné. No dobre, to sme teda zakecali tých pár sekúnd. Poďme sa pozrieť, čo sa teda bude diať. Očividne s tým súhlasia. Už je tu telo. You're the one that wants to use G519's body? I just don't have the caps to keep her alive anymore. Life support ain't easy or cheap, you know? I was gonna pull the plug on her. What you're proposing sounds a little better. Better than letting her rot. What do you think she would have wanted? Damned if I know. It's not like I even knew her before. Since G5 has no one else, for what it's worth, you have my consent. Thank you. I know this must be difficult. Yeah. I'll leave you to it. Curie, let's begin. Curie, terminate all non-essential operations. Affirmative. All right. Oh. Connection complete. I have access to your friend's memories. G5's already been prepped, so this shouldn't take long. Yes. There. My chest. What is happening? Just breathe. It's an autonomic function. Just let your body do what it must. I feel so strange. Listen to me. Can you hear me? What is your name? My designation is Contagions, Vulnerability, Robotic, Infirmary Engineer. Curie. That's promising. Good. Very good. Now let's test some cognitive functions. What is 1 plus 2? 3. If I threw a baseball at your head, what would you do? Move. Think of a strong memory. The first that comes to mind. Tell me about it. Dr. Burrow was very old. He was the last living scientist in my section of Vault 81. He was on his bed, very weak. He said to me, "Curie, you must..." And he died before he finished the sentence. My insides feel peculiar. What is that? You might be feeling grief for a friend. This unit has no friends, but... There. My chest is tightening when I think of poor Dr. Burrow. The operation appears successful. But I think it will take a lot of adjustment for your new friend. Čudujete sa? He may need your help to make the transition. Thank you, Doctor, for this opportunity. All my systems are eager to observe new data. Yay! Heads up. But remember, to breathe. I keep thinking if I forget to do this, no more Curie. And suddenly, all this excitement we do, there is an element of something new. What if my arm is blown off? It is not so simple to repair this now. Don't worry. I'll keep you safe. That makes me feel better. Calm. I will be fine. It is coming to me. Quickly, I hope. Just bear with me. I am sure my research will blossom with this magnificent new hardware. Takže telo je hardware. No, preto to som ju ozaj nevylepšoval, ako nezlepšoval robota. Heads up. Do you need something from me? Do you need something? No, nie. Your thoughts? Humanity is so resilient to cling to life despite all of this. It is the duty of us all to further that survival. Just wanted to check in. See how you feel things are going between us. I find this traveling arrangement. To som rád. As you say. Look alive. May I be of assistance? Ide za nami teda, že? To len to, že sme v tom zariadení. No, aspoň dúfam. Ide. No dobré, tak toto bola celkom rýchlovka, čo budeme robiť teraz. Čo keby sme ešte teraz pozrieť, no, cesta po slobode.
že by sme skontaktovali tú jednu frakciu, aby sme... Viete, lebo nemáme čo robiť a nechcem ísť niekam inám. Musím pripraviť tú energozbroj. A proste taký to je môj názor, že nájdeme tú frakciu. Teraz ale si musím rozpomenúť, ako sa toto robí. Pokračuj po stezke slobody. Bostonský park, hej. V bostonskom parku... Kde bol bostonský park, ľudia? Tu je bostonský park. Tak tam poďme a pokúsime sa nájsť tú frakciu. I believe we are supposed to file a police report, yes? And all the little things go in baggies for evidence. Naozaj? Aj, Curie, ty si taká zlatá. Čo bol ten roztrhaný list? Keď na to premýšľam. Koľko máme ty... Kde to vôbec dávaš? Roztrhaný list. Cestuj v noci, nechoď do parku. Dobre, cesta Nazdar, chlapíku. Follow Freedom's Lantern. Welcome, Patriot, to Boston Common, the start of the freedom trade. Počkať. To teda nie je ono. Kritické zásahy. Šmária, ako sa toto riešilo? Ide sa niekam do podzemia, to si pamätám, nejaké podzemie. Ale no. No, čo ty nájazdník? Jejda, to sme dostali poriadnu dávku ozaj radioaktivity. Jaj, počkať. Toto je ono, toto treba následovať. Deska slobody, už som pochopil. No dobre, ideme na to. Konečne sa orientujem. Aha. L. Definitely a code. Ale. No čo spravíš? Dobre. Máme určitú reputáciu. Tak. Curie, daj si pozor už, nie si taká ako robote. Takže, taďalto. Pekne dole, pokračuje to tu, paráda. Ďalšia časť kódu. No čo, chlapíku, čo si myslíš? Taký malý cintorínik uprostred... Ale... Ten teda dostal. Dobre. Hlavne, že už vieme kadiaľ. Takže tu máme značku, čo znamená, že tuto... Nikto tu nie je. Dobre, pokračuje to tadiaľ to, takže by to... Takže buď to je tým smerom, alebo... Ne, ja nechcem s vami bojovať, kľúci. No, očividne musím s vami bojovať, pretože Curie sa do vás pustila. Tak toto najprv vyčistím. To sa zase bojí podľa teba? To sa teraz bojí. Mám toľko brokov pre každého z vás. No to by sme vyčistili, nech. Tu mám ešte nejaké neodhalené veci. Dobre, dúfam, že tá stezka slobody je tu, hej, je tu. Takže pekne ideme po nej. Now a 6 and an O. Good neighbor, ale týmto smerom máme nejaké neodhalené veci, budem to musieť potom podhalovať. Tak. Viem, že pôjdeme potom do podzemia. Náhodou to nezatočilo? Nie. Podľa tohto to nezatočilo. Ale do čerta.
Viete, kedysi som to prechádzal a ja som chcel kilogovú zbraň pre každý prípad. Ďakujem. Curie, s tebou to ide predsa len lepšie. Knihkupectvo. Stezka slobody. Kto toto vymyslel, takéto spoločnosti? Ale nie, zase tu a dúfam, že sa obnovili aj supermutanti, že? 5R. Dobre. Dobre. Je tam niečo zvláštne? Dobre, kde je stezka slobody? Tady. Prečo som sa sekol? Dobre, radšej zmiznime odtiaľto. Akože je to dosť nebezpečná stezka slobody, keď sa to vezme, cez čo všetko musíte ísť. Dobre, červená linka. Taďalto. 8D next. Prevíti. Ale je mŕtvý, čo čakáš? Dobrá práca ty. To je zrovna puštička, vidím, že si vybrala dobrú zbraň. Dobre. Ešte niečo? Nie. 1R. The trail ends right at the church. Je tu symbol. Tak sa poďme pozrieť. Kostol Old North. Som rád, že som to našiel. Myslel som, že to je niečo priamo pod nosom. A predsa len to tak je. Nájdi železnicu, no. Tak sa volá tá frakcia. Ale to je dobré, že bojuješ, nie? Ale áno. Ejda. Pekné, čo? Teraz otázka, kde tá železnica je? Malo by sa ísť dole, pamätám si nejaké tunely, hej. Nejaké podzemné priestory si pamätám. To by mohlo byť ono. To by naozaj... Hej, a je tu aj tento lampaš. Akože... Ja chápem, že to je skúška, že musíte tú spoločnosť nájsť, ale niekedy to až preháňate. Ako je to hore alebo dole? Sú to gúlovia. Už sme to našli. So, that's not right. Jejda. One eternity later.
Že by sme to už mali, už iba Dčko. Dúfam, že to mám správne, tieto zámky niekedy. Pozrite na to. Tak, čo tu máme? Joj. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the synth's only friends. We're the railroad. So answer my question. I'm just exploring, looking for salvage. And you just happened to guess the password to the secret door. Right. Who told you how to contact us? I helped Carl out of a jam. He knows a guy who knows a guy, and they hooked me up with a lead. We'll look into that. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. And you are? Deacon, where have you been? You're having a party. What gives with my invitation? I need intel. Who is this? Wow. Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal out there. Do we know each other? I didn't need to meet you to hear about you. You have made waves. Does the silver shroud mean anything to you? I heard he took out Sin. Toto. Pretty remarkable, huh? And as if that wasn't enough, Des, seriously, you haven't heard of him? He's the leader of the Minutemen. Oj, tak až takto slávny som, no konečne. So you're vouching for him? Yes, trust me. He's someone we want on our side. That changes things. So, stranger, why did you want to meet with us anyway? Vy to neviete, ale mám tu kameru, natáčam to, teda kameru, no, natáčací program a proste chcem to ľuďom ukázať, ako sa vstupuje do railroadu. My son, Sean, was kidnapped. I'm looking for help to find him. Someone stole your boy? That's terrible. Do you know who did it? For your sake, I hope the Institute isn't involved. Kellogg kidnapped him. Well, you got your revenge. But that doesn't bring your son back. I'll have Deacon look into this. If anyone can find a lead on your boy, he can. If we're going to be dealing with you, I need to make sure we're on the same page. You know what a synth is, right? I've heard rumors. What are they, really? The Institute created them. Synthetic humans. They're mostly organic, part machine. Somewhere along the line, they became more than just constructs. They think, they feel, and they act just like you and me. The Institute treats synths as property, as tools. Why does the Institute treat them that way? They're playing God, tinkering with things they don't fully understand. From that lofty vantage, it's easy to deny their creation's very humanity. That sounds like slavery. Exactly. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man? Even if that man is a synth? Could you elaborate? Answer with your gut on this. Your heart. If you had to put yourself in danger to save a synth. Rátame Curie ako syntetický život? Once, I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. We'll do what we can to look into your missing boy. What the Institute has done to your family and others is what drives us. Oh, Normally, you're exactly the type of person we try and recruit. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Ďakujem. Ďakujem.
Len ešte neviem, či to chcem riešiť. Akože touto frakciou mám pár problémov, ľudia. Ale nechcem tu nič hovoriť. Ja viac menej viem, čo budeme robiť. Budem proti všetkým normám. Dobre, niečo tu hore lezie a nepáčilo sa mi to. Ja som vám chcel len ukázať, ako sa tam dá vstúpiť. To som rád, že sme... Jaj, ty. Dobre, som rád, že aj Curie. Akože, takto. Je veľmi diskutabilná tá otázka slobody, ako... Verím, že syntetici... Máme tu Nika Valentina, čo ešte ani nie je syntetik asi tej najvyššej úrovne. On hovoril, že nejaká dvojka. Lebo viete, videli sme tých syntetikov. Jeden bol taký, že úplný robot. Druhý je ako Nick, že má už nejakú tú pokožku umelú, ale viete, že to je syntetik. A potom sú tí tretí ako tí lovci, čo sme videli u Kelloga. Tí už sú ako ľudia a samozrejme je tu veľa syntetikov asi, ktorí sú priateľskí. Máme tu Curie. Ona myslím, že je syntetik už tretej tej úrovne, že nerozoznáte, že to je robot. Kebyže vlastne neviete, že Curie je robotka predtým, tak rozoznali by ste to? Nie. Viete to len vďaka tomu questu. Dobre ľudia, zase sme vonku. Hľadal som nejaké pekné miesto, kde sme sa mohli usalašiť. Taká pekná strecha tu, aby nás nikto neotravoval. Spoznali sme teda železnicu, sme trošku aj kamaráti, že sme tam už vítaní, môžeme pokračovať ich príbehovej linke. A ja hlavne premýšľam, čo budeme robiť ďalej. Určite poza kamerou budem niečo skúmať, možno aj v tejto oblasti. Proste niečo si nájdem, nebojte. Srandy, je tu kopec, počkaj, čo to tu bolo? Je aj mechanikovo dopie, tam ešte nie sú obyvateľia. Určite urobím túto energozbroj, pripravím ju na proti radioaktivite, ona bude slúžiť, keď pôjdeme na ďalší výlet do žiariaceho zážíciho može, aby sme mali totálnu ochranu. A poďme si to pozrieť, akože to je teda hlavný príbeh, tam zatiaľ nepôjdeme, spravodajské metódy to určite nebudeme zatiaľ riešiť. Ďaleko od domova a všichni nastupovať, to sú DLCčka veľké pre túto hru. To ideme úplne do nových oblastí, takže tam ak pôjdeme, tam musíme rátať, že chvíľku sa nevrátime do Commonwealthu. Čo je na jednu stranu dobré, lebo nemusíme riešiť iné problémy. A zvažujem, že by sme možno išli na toto ďaleko od domova, že by sme zobrali Nika Valentina, ešte by sme skúmať, ale uvidím. Nad čím premýšľam je, že by sme sa pozreli na toto Semper Invicta a Tieň ocele. Lebo navštívime priamo aj bratstvo. Na ich letisku, takže možno urobiť taký uvítací quest zase, ako sme mali teraz so železnicou, aspoň v jednej epizóde. A uvidíme, a potom sme ešte po hlavnom príbehu, lebo uzatvárajú sa nám možnosti vedľajších vecí, čo môžeme robiť, takže zvažujem ísť navštíviť potom bratstvo, teda pôjdeme k Pádnovi Densovi na policajnú stanicu, taďa treba ísť. A potom by sme možno išli na to DLCčko, na toto, to by mal byť Far Harbor DLCčko. A úprimne ma to láka. Že ísť na DLCčko, dať si voraz od tohto. Ja pripravím nejakú výbavu možno. Nuka-Cola World, tam pôjdeme určite neskôr. Takže uvidíme. Ale je to tu krásne. A príbeh teda pokračuje. Ďakujem ľudia za sledovanie tejto epizódy. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Ďakujem za krásnu podporu. Majte sa.